Inani gid siguro nino pag natay bation, itlog-itlog lang ta kay mo tay ganay kaon. Karong adlaw bisag natay gibate gikalintura man ta. Dili gyapon nato pasagdan to atong binuhi ato gyapon tong adtuon para pakanon. Inani man gining kinabuhi sa mga livestock farmer. Obligasyon gyud nimo na sila nga pakaunon sa tamang oras. Ug isa pa mo samot mong butag kaluya kung magsigir ta higdaan ang balay. Dili ta magpadala ning sakit kinahanglan nato ning labanan para sa pangarap. Bitaw mga badi dili gid dalim ning natay bation. Mao nang kinahanglan gyud nato ang pingan itong lawas kay mao nay kapital nato. Dili nato na ibosohon kay kita ra gyapon paningilon pag-abot sa panahon. Kini ra ba mga mali nga binuhatan nato sa tong lawas, dili ra ba nimo ipik dayon. May managsili kay pagpusa nimo halang dayon. Maayo na lang ganay bade kay pag uli na ako sa balay gilutuan na ko sa akong asawa sa akong paboritong sudan, udong og tinapa. Maayo na lang ganay kay pinangga ko sa akong asawa ay akong gilutuan para maulian. Mao na unsa pa may giulat nato, mga unat ta kay para makainom tag tambal. Ganado kayo ko ninyo tanaw na nga nagkaon bade pero sinuod lang wala jud koy panglasa ana. Ako lagi nang gipugos og kaon para masudlan ang tiyan. Sa isa ay nagpalit na mga